Ay, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ay, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ay, bamboleo, ay, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Tienes mi corazón, chula cantina, hecha de caña y agua marina. El cantinero es un buen cubano, una historia de amor, lo bueno malo. Fantastična atmosfera, fantastično društvo, neverovatna hrana. Za ovo vredi živjeti. Ovdje se čovjek osjeća živim. Nagyon tetszenek az emberek, nagyon kedvesek, mosolygósok. Az egész területnek más a kisugárzása. Nekünk tetszik a földrajzi adottság és a természeti adottság, illetve ott erről csak felsőfokban lehet beszélni. Mindenkinek azt javaslom, hogy dolgozzon sokat és jövőre jöjjünk együtt. Imposibil să descriu frumusețea picturilor în câteva cuvinte. Dar dacă m-aș opri la două din ele, aș alege cuvintele trist și mulțumesc. Trist pentru cei ce n-au reușit să ajungă și mulțumesc pentru că activitățile care s-au sfârșit aici. Așa că mă aștept și ne întâlnim în Hawaii anul viitor. Mulțumesc și vă doresc succes celor ce sunt pe drum și mulțumesc aici. Witam serdecznie z Wyspy Kanaryjskich, gdzie odbywa się seminarium sukcesu. Jest to nasz drugi wyjazd, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. No i właśnie, tym bardziej zachęcamy po prostu do pracy, bo naprawdę warto znaleźć się w tak przepięknej scenerii, w cudowym hotelu, z tak wspaniałymi ludźmi i poczuć troszeczkę tego luksusu. No i poczuć, że warto pracować, bo naprawdę nagroda jest wspaniała.